अनीता शेट्टी पालघर से है। आपको क्या दर्द था? पाँव का दर्द था। घुटने का? घुटने का दर्द था। कितने सालों से था? 6-7 साल से। 6-7 साल से उन्हें घुटने का दर्द था। कितना दर्द था? बैठ सकती थी, उठ सकती थी, घूम नहीं, सकती थी? कुछ भी नहीं। खाली खड़ी खड़ी रहती थी बस, बैठने को नहीं, चलने को नहीं जाती। चलने को नहीं होता था ना बैठने को होता था। लेटे लेटे कितना दर्द होता था? बहुत दर्द होता था। अच्छा, आज अनीता जी अपने पास आए, हमने उनका घुटने का इलाज किया है। घुटने के इलाज के बाद अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जरा थोड़ा चल के बताइए, पहले कैसा चलती थी और अभी कैसा चल रहे हो? पहले मैं ऐसा ऐसा चलती थी, ऐसा ऐसा। अभी मैं जोर से थोड़ा, अभी थोड़ा पीछे ही है। और पहले कैसे चलती थी आप? ऐसे। ऐसा चलती। हम्म, और अब कैसा चल रही हो? अब मैं जोर से चलती हूँ। जोर से चल रही हो? ऐसे जोर से। अभी ठीक हुआ हाँ, घुटने का थोड़ा। दर्द? हाँ, अच्छा लगा? थोड़ा अच्छा लगा। बोलिए धन्यवाद सबको। धन्यवाद सबको। मैं डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए आई है, बहुत अच्छे डॉक्टर है।